Čim se proljetno sunce pojavi i malo ugrije zemlju, javlja se želja za sadnju na otvorenom. Ali prije toga, još tokom februara, bilo je dosta posla. Sijalo se razno povrće koje se uzgaja kao rasad. Kada je riječ o povrću, može se reći da postoje 3 važnija roka sjetve ili sadnje. To su rana proljetna, postarna i jesenja sjetva ili sadnja povrća. Ako ste redovno pratili naše video savjete, onda ste još tokom januara napravili plan šta ćete i kada sijati na otvorenom, koje povrće i u koje vrijeme ćete sijati u kontejnere za rasad. Ali ono što trebate znati da ni za rasad svo povrće se ne sije istovremeno. Prvo se sije ono koje će se uzgajati u plastenicima, pa zatim biljke koje će se rasađivati na otvoreno u bašti. O toj temi smo također dali detaljne smjernice kada je za to bilo vrijeme. A sada je krajnje vrijeme da ukoliko niste, posijete presadnice poput paprika, paradajza, patliđana i sličnih za sadnju na otvorenom. S obzirom da skoro svaka povrtna vrsta traži određenu temperaturu za nicanje, rast i plodonošenje, te osvjetljenost, valja napraviti dobar raspored sjetve. Pa krenimo redom. Kalendar radova smo naravno objavili još u januaru, a prema njemu po mjesecima možete isplanirati radove u vrtu. Također, važno je napraviti pravi plodored za uzgoj povrća, o čemu smo također govorili. Za sve vas koji ste možda te savjete propustili, link za pojedinačni video ću staviti u opisu ovog videa. Prije sjetve, najvažnija stavka za uzgoj bilo kojeg povrća jeste priprema zemljišta, pa ćemo to zajedno odraditi u jednom od narednih video savjeta. Osigurati našim biljkama hranjiva za početni rast i razvoj pri obradi zemljišta. Tlo treba biti rahlo, obogaćeno hranjivima, obrađeno do prave dubine kako bi biljke imale što bolje uslove za kvalitetno plodonošenje. Povrće se može sijati u redove i u kućice, ovisno od vrste. Sjetva u redove je najbolja. Ovakvom sjetvom obezbjeđuje se ravnomjeran raspored biljaka na parceli. S druge strane, u kućice se sije povrće kao što su krastavci, lubenice, dinje, boranija, grašak, bob i slični, a pruža mogućnost da se sije na tačno određeni razmak u i između redova. A sada možemo već nazvati neki suvremeni način sjetve vezan je samo za proizvodnju rasada, a to je sjetva u kontejnere, čaše ili neke druge posude. Dubina sjetve je vrlo značajna za sigurno i pravilno nicanje. Dublje posijano sjeme teže niče, a suviše plitko često propada jer ne klija ili se klica osuši. Za svaku vrstu povrća postoji optimalna dubina sjetve i ona se utvrđuje na osnovu snage klice i osobina zemljišta. Ukoliko je sjeme sitnije i klica nježnija, toliko se mora pliće sijati i obrnuto naravno. Samo sjeme može vam dati neku ideju na koju dubinu trebate da ga posijete, tako što ćete njegovu veličinu pomnožiti sa 3 i tim odrediti dubinu. Povoljna vlažnost zemljišta omogućuje pliću sjetvu. Na lakim, rastresitim zemljištima sije se dublje, jer u površinskom sloju takvih podloga postoji izraženo kolebanje vlage. Osim toga, na lakom zemljištu klica pruža manji otpor pri nicanju. Vrijeme sjetve povrća zavisi od vrste, klimatskih uslova, rokova dospijevanja i namjene uroda. U zavisnosti sjetve u nastavku ćemo spomenuti određene rokove. Proljetna sjetva ili sadnja povrća je prvi rok.
Počinje rano u proljeće sjetvom biljaka otpornih na hladnoću, kao što su mrkva, peršun, luk, grašak, a završava se sjetvom vrsta koje su osjetljive na hladnoću, poput krastavca, dinja, lubenica, boranije i tikvica. Za ranu proljetnu proizvodnju povrće se sije od sredine februara, ako će se uzgajati u grijanim plastenicima, a početkom marta za negrijane plastenike, te sredinom ovog mjeseca za uzgoj na otvorenom. Sljedeći rok je ljetna sjetva i sadnja povrća. Najčešće se zove postrna sjetva i obavlja se tokom ljetnih mjeseci nakon što se obavi berba ranih kultura. Najvažnija karakteristika ove sjetve ogleda se u tome što je usko povezana sa mogućnostima navodnjavanja. U našem podneblju ova sjetva praktično nije moguća ako se usjev ne može navodnjavati. U tom periodu siju se kornišoni, rasađuju kupusnjače, sije boranija i mrkva, biljne vrste čija vegetacija završava do kraja oktobra. A tu je i rok jesenje sjetve i sadnje povrća. Kako joj i samo ime kaže, radi se u jesenjim mjesecima, septembru i oktobru, a rijetko u novembru. U ovom roku sije se povrće otporno na niske temperature koje za berbu prispijeva u rano proljeće sljedeće godine. Za jesensko-zimsku proizvodnju pripreme počinju krajem augusta i početkom septembra, tako što se na otvorenom sije zelena salata, crveni luk, rotkvice koji stižu za rasađivanje u novembru kada se sije špinat i blitva u plasteniku. Prethodno je potrebno iz plastenika ukloniti sve ostatke biljaka koje smo tu uzgajali. Zatim se zemljište obradi, unesu se hranjiva i kada za to dođe vrijeme, biljke se rasađuju, a špinat i blitva posiju. Ove biljne vrste stižu za upotrebu od januara do marta, kada je najveći nedostatak svježeg povrća, a tada je i najveći financijski efekat. Također postoji predzimska sjetva i sadnja povrća. Ona pada u jesen, neposredno pred prve mrazeve. U ovom roku sjetve sjeme ne treba da nikne sve do proljeća, jer bi niknule biljke izmrznule. U ovom roku siju se peršun, mrkva, luk i grašak. Količina sjemena u predzimskoj sjetvi treba da je za oko 30% veća u usporedbi sa sjetvom u ranijim rokovima, jer jedan dio sjemena i klica ugine u toku zime. A kako bi vi u ovom periodu što bolje krenuli sa uzgojem, reći ćemo koji su rokovi sjetve u ova 2 mjeseca, krajem marta, početkom aprila. U zavisnosti od vremenskih prilika, u proljeće u bašti se najčešće sije i sadi povrće koje je otporno na mraz, koji je dosta čest u ovo doba godine. Tako se u martu siju špinat, blitva, luk, mrkva, grašak, celer, salata, rotkvice, peršun, pastrnjak. Krajem marta i početkom aprila trebalo bi posijati kelj, kupus i korabu. U prvoj polovini aprila trebalo bi da se završi sjetva graška, mrkve i poriluka. Također, u zavisnosti od temperature, u martu mogu da se rasade karfiol, koraba, blitva i kupus. U drugoj polovini aprila sije se kukuruz šećerac, krompir za jesenje vađenje, celer, grah, cikla, paradajz i paprika. Krajem aprila mogu se posijati lubenice, dinje, krastavci i boranija, ali treba biti oprezan zbog mogućih kasnih mrazeva, pa ukoliko je potrebno, to izniklo povrće zaštitite od hladnoće pokrivanjem agrotekstilom, nekim folijama, lišćem ili slamom.
Upravo zbog tih mogućih mrazeva sa sadnjom rasada osjetljivih povrtlarskih biljaka kao što su paprika, paradajz, patliđan i tikvice, trebate sačekati do početka maja, pa čak i polovine maja u nekim krajevima. Niske noćne temperature im ne prijaju i mogu ozbiljno da im naštete. Ovo važi i za krompir koji je poslije nicanja osjetljiv na niske temperature. Radi lakšeg planiranja sjetve i sadnje možete sebi sačuvati ovu tablicu i onda ćete uvijek imati pri ruci koju biljku trebate u koje vrijeme da posijete ili presadite. Mi smo dosta biljaka jako rano posijali, već polovinom februara. Sada već imamo lijepo razvijen luk, grašak, mrkvu i krompir koji polako niče. Tu je i dio luka koji smo posadili u jesen i salata, koji su zajedno izdržali sve zimske nepogode. Oni se nalaze u našim izdignutim gredicama koje smo sada popunjavali sa sjemenom drugih biljaka poput mrkve, rotkvice, poriluka i sličnih, te ćemo tako kroz cijelu godinu uvijek imati neke usjeve u našim gredicama. Družite se s nama u narednom periodu i u pravo vrijeme odradite potrebne poslove kako bi ostvarili što bolji uspjeh. Podržite naš rad sa lajkom, podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta.